ଏଇଟା କ'ଣ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ? ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ରହୁଛି। এটা অদা রসুন পেস্ট এটা দেখো কিরকম টমেটো হ্যাঁ ये ब्राउन कलर धनिया पत्र में आगुआ पड़ेगी। हलदी अल्प छतु कैप्सिकम छतु आ हलदी पानी बुड़ाई रखा छतुटा केते समय लगे झोल भलिया करिया ना मसाला पत्ता गरम कर मसाला पानी केमती आगुरी भी आमर एमती होता आगुरी एमती आमर होता छतुटा यहाँ गोटे मेथड भल देखा गुंडा टिके এটা কোন ঘড়ি কেউ রখা হবো না না কলরটা পড়ে ক্যাপসিকাম কলরটা